Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajar video ammada ana discuss gurim the broadcast. Broadcast kenguriyo de network mode yanori buzim ajja. Broadcast hodi kyore. Masalan ugga computer arugga computer message ekkan dile. Ugga computer arugga computer message ekkan dile. Email uggo ya anja honakan cheez uggo ugga file di padaye ya honakan mail di padaye. To yan the network level or whatever. Yan broadcast hundila device hole o they are hundila device hole no de broadcast yan tiyan ora ara discuss guri majja to ile broadcast ore bujiballa ara go device luyum even nama ida hub category hub umma de click guriyum yanti hub bara ara namayum ebo ida hub to ile existing cable connection ara lari wala im tola yanti lari wala to ile ala ara cable luyum akkan RJ45 cable straight through fast ethernet 0 connect guridium fast ethernet 0 मध्ये इवारियो connect guridium fast ethernet 1 मध्ये আর উগা ধরো আর ল্যাপটপ উগা নামাই আমাদের তাহলে ল্যাপটপ ইবা আগে আলা আর ল্যাপটপ ইবারে আর যে 45 স্ট্রেট থ্রু কেবল লরে নেটওয়ার্ক লো কানেক্ট গuridium এবার নেক্সট अवेलेबल পোর্ট মধ্যে কানেক্ট গuridium তাহলে ইয়ালা হাব ইবা তিনवा कंप्यूटर एकान जागा में जॉइन कर दिया तो इला कंप्यूटर इवम्मदी तो आगे जिंदे आईपी एड्रेस सेट गुरी दिलाम इंडिला को स्टैटिक आईपी एड्रेस सेट गुरी दियो 192.168.1.11 इबा 13 ओके 255 सबनेट पास और ऑटोमेटिक को ये आ रहे अंती इबारे पंगुरी दी तो इले आला तीनवा कंप्यूटर आपस में जने पिंग करी पारिबो या नारा एक साइबर 10 मिलियन में सॉरी या नारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाइरे आरा लैपटॉप कंप्यूटर दिवासी बत्ती पिंग करी दिया 11 नंबर पिंग ले पिंग जार 12 में दियो जार तो ले कंप्यूटर बगुन एक्सेसिबल ये बत्ती कंप्यूटर में बगुन एक्सेसिबल याला आयुगा डेटा सिमुलेट करियो एड डेटा डेटा इबा इंतिलो ती आइसेन करियो दे लैपटॉप और या साये ब्रॉडकास्ट कियो हो दे याला बुझी बदे तोरा दे होना आइ सिमुलेशन ऑन करियो यांती आज इंडिल एक्सप्लेन जी ब्रॉडकास्ट होदी बा मैसेज बेगुल्ला देबो साया फोइला हब मध्ये गिये हब स्मार्ट डिवाइस नो इते होदे डेटा लो बगुनोरे दियो याला जात डेटा भी ते लेवल आबो जात डेटा नो भी ते रिफ्यूज करी वाला इतर अच्छी डेटा लेती भी ओके गुज्जी बारे एक्नॉलेज दी पड़ाई उते उतारे एक्नॉलेज भी उतारे दियो गियो इते इतारे वाफिस अच्छे ठीक है बराबर ओ ये बोलियो या बुझी वजह वो ब्रॉडकास्ट के दे ब्रॉडकास्ट से की गोरे दे नेटवर्क को बिजी रखे एनी टाइम ऐतल्ला आरा दसे इवन स्विच हो तो ब्रॉडकास्ट गोरे लेकिन सिस्कोर स्विच जीन आसे इन नॉर्मल स्विच जीन ताके इन लेरे डिफरेंट सिस्को मध्ये जीन स्विच आसे इन लेयर 3 स्विच कॉल यानी तारा कनागोरी स्मार्ट इतरा ब्रॉडकास्ट गोरे लेकिन इतरा दासे लेयर 3 स्विच होले वा ब्रॉडकास्ट नो गोरे यानी एफिशिएंट नेटवर्किंग प्रोवाइड करी भाई यान और बुझी वाला आ रहा केबल इनर डी अटैच करी वाला इन पोला एंती डिस्कनेक्ट करी दी आ रहा डाटाग्राम इवरियो डिलीट करी दी ऐसा तल्ला तो इला आ रहा केबल यान लो याबर हम तो कनेक्ट करी दी वो स्विच इवा सिस्को स्विच आई भाया आरकन केबल ली यांती इबारे कनेक्ट गुज्जी आरकन लेरे यांती इबारे कनेक्ट गुज्जी मैंने तीनों आपस में कनेक्ट होगी कनागुरी मैक टेबल जाना से अपडेट होते रहे होना এখন এবার অরেঞ্জ থেকে দেয়া এখন আই পিং করলিও পিং না যাইব সুন্দর করি যখন এই বকুন গ্রিন হয়ে যাবে তো বাদা আছে আর আছে ডেটারে সিমুলেট করি চাই পারিম
কেনারি টাইম লাগে আই ভিডিও স্টপ করি ফেলালে মাই তারাতে কেনারি টাইম লাগবে ওকে ইয়ালা আর আছে সিমুলেট করি চাই আই ইয়া এই আমাদের কোনো ক্লিক করি ড্র্যাগ করা পর্যন্ত জাস্ট ক্লিক করি রে ইয়ে জাস্ট আমাদের গো ক্লিক করো বাস ক্লিক করি এবারে ল্যাপটপ মধ্যে আই সেন্ড করি ইয়ালা চাইবা আরা সিমুলেশন করলে আর দাস সিমুলেশন হুন্ডা ঢাইবা চাইবা ब्रॉडकास्ट ने ना कि स्मार्ट ट्रांसमिशन और यंत्र फेबा या सेंड हुए सिर्फ लैपटॉप मध्ये गिয়ে দিতে হয় ইতে এডে যাইতো না যে মানে এই বাবদ টেকনোলজি এর আমাদের দেবে তাহলে এই বগ্গ স্মার্ট ট্রান্সমিশন হয়ে কেল্লা বিভাজ যেতে লেয়ার 3 সুইচ আল্লা বলি ওই ভাজ যেতে যেন কি সিসকো সুইচ আসিন বেগুন লেয়ার 3 সুইচ অকল বেশি স্মার্ট সুইচ অকল তিন এক্সপেন্সিভ হয়ে তাল্লা তাহলে ব্রডকাস্ট কেঙ্গুরি অধ্যে নেটওয়ার্কের ভিতরে ইয়ান বুঝি পাইছে বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু